Hello guys, mayang gabi sinong tanan, welcome back sa atong YouTube channel, Boss Paul TV. Yawat. So mayang gabi sinong tanan guys. So palihog kog balik sa akuan guys, atong gihatag ganina buntag. Atong pairing sa tuog kuan, special number or SP number. So sayang kay nga atong kuan ganina sa alas 2 atong 901 ato atong bonus 921 ang resulta sa alas 2. Sayang guys tanan target nta kahit ato So pahabol ay pakuan ta karon guys, one combination na ni siya. So balikin na ninyo atong gihatag na buntag. Atong special number na to og kuan. Atong pairings. Balikin ito ninyo. So natay pang one combination guys Nag 5 unsa to yung resulta? So one combination na atong gihatag guys pahabol na to kuan. Baliyog lang tagbalik sa atong gihatag rin na buntag. So one combination sa alas 5 nagkuan nag iska. So one combination. So kanilang inyong kuan guys, tayo guys. Ay inyong atong gihatag. So mara na to update karon guys. Good luck sa inyong tanan og mayong gabi. So palag tag-subscribe guys. Okay, like ninyo palag atong kuan upload video. So good luck guys, good luck. And bye-bye.